कोट राधा किशन में बेटे का मोहल्लेदार से झगड़ा होने पर पुलिस कांस्टेबल ने साथी एहलकारों के हमरा मुखालिफिन के घरों में घुसकर फायरिंग की और औरतों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कोट राधा किशन में बेटे का मोहल्लेदार से झगड़ा होने पर पुलिस कांस्टेबल ने साथी एहलकारों के हमरा मुखालिफिन के घरों में घुसकर फायरिंग की और औरतों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कोट राधा किशन के मेहनतकश फकीर हुसैन के बेटे मोहम्मद शफीक और कांस्टेबल के बेटे इरफान के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ, जिस पर कांस्टेबल असगर ने अपने साथी एहलकारों के हमरा फकीर हुसैन, उसके हमसायों रफीक और इकबाल के घरों में घुसकर फायरिंग की और औरतों के कपड़े फाड़कर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और फकीर हुसैन के 12 साल बेटे मोहम्मद रफीक को उठाकर ले गए। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल के बेटे और रिश्तेदार मुसल्लह होकर फकीर हुसैन के घर घुसे तो सैकड़ों मोहल्लेदारों ने उन्हें पकड़कर कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। इतला मिलने पर चौकी इंचार्ज SI मोहम्मद शफीक मौके पर पहुंच गया और लोगों के सामने घर में बंद किए गए तीनों मुलजिम उसके हवाले कर दिए गए। इस मौके पर लोगों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने 5 माह कबल जंगल से मिलने वाली लाश के मुकदमे कत्ल का सुराग लगा लिया, मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। वहाँ बचरा पुलिस ने 5 माह कबल जंगल से मिलने वाली लाश का सुराग लगा लिया। मकतूल महकमा नहर का बेलदार निकला, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ बचरा पुलिस को 6 अगस्त 2010 को कबाड़ी के वेरान जंगल से लाश मिली, जिसका मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अब 5 माह बाद सुराग लगाकर मुकदमा के मरकजी मुलजिम सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने महकमा नहर के बेलदार मोहम्मद हुसैन को कत्ल करने का इतराफ भी कर लिया। मुलजिम के मुताबिक 2 अगस्त 2010 को उन्होंने फोन करके मोहम्मद हुसैन के साथ जंगल में तीतरों का शिकार करने का प्रोग्राम बनाया। 2 अगस्त को मोहम्मद हुसैन मुकामी बैंक से तनख्वाह लेकर किबाड़ी हेड पर पहुंचा था कि मुलजिम सुल्तान, उसका भाई फतेह खान और चचादाद भाई मुमताज मिलकर कबाड़ी हेड पर गए, जहां मकतूल मोहम्मद हुसैन तैनात था। मुलजिम के मुताबिक भाई फतेह खान ने मोहम्मद हुसैन पर छुरी से हमला कर दिया और उसे गर्दन में छुरियां मारकर जख्मी कर दिया। बादशाह इसके गले में रस्सी का फंदा डालकर मार डाला और रस्सी के साथ बांधकर दरख्त के साथ लटका दिया और तमाम शवाहद मिटाकर फरार हो गए। मुलजिम के मुताबिक मोहम्मद हुसैन के इसकी भाभी और फतेह खान की बीवी से नाजायज ताल्लुकात थे, जिस पर उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। SHO वहाँ बचना इंस्पेक्टर मेहर खान न्याजी ने बताया कि मकतूल के मोबाइल फोन की सिम से मिलने वाले डाटा के मुताबिक मुलजमान का सुराग लगाया गया, जबकि मुलजिम के कब्जा से मोबाइल और सिम भी बरामद कर ली गई। जड़ावाला से ननकाना जाने वाली ओवरलोड मुसाफिरों से भरी बस गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करते हुए सेम नाले में गिर गई, जिससे 8 खवातीन 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा तहसील जड़ावाला के चक नंबर 237 गांव पे कायम दीन के करीब तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही ईदी और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला की एम्बुलेंस गाड़ियों ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। जख्मियों में 2 खवातीन समेत 3 अफराद को तशवीशनाक हालत के पेश नजर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत गैर तसल्ली बख्श बताई जाती है। काबिल जिक्र अमर ये है कि अंदरून शहर ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन्स ने कभी भी ओवरलोडिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी है, जिसके बायस अक्सर और बेशतर हादसात रुनुमा होते रहते हैं। पिंडी भटिया पुलिस ने छापे मारकर 4 किलो हेरोइन बरामद करके 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पिंडी भटिया पुलिस ने छापे मारकर 4 किलो हेरोइन बरामद करके 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पिंडी भटिया पुलिस ने मुखबिरी पर मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे तो मजमूई तौर पर 4 किलो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौका से 4 अफराद इजाज अहमद, जवार हुसैन, परवेज और नजीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मंशियात फरोशों के कब्जे से हजारों रुपए भी बरामद किए गए हैं। DPO हाफजाबाद तारिक रुस्तम चौहान ने पुलिस टीम को शाबाश दी है। सराइकी सूबे के क़याम और दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तालाबंदी के खिलाफ होने वाला कौम परस्त जमातों के कारकुनों का लॉन्ग मार्च कोट मिठन में इख्तिताम पजीर। मुश्तल मुजाहिरीन ने हिफाजती हिसार और ताले तोड़कर दरबार फरीद में दाखिल हुए। खानपुर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सराइकी कौम की बेदारी के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज सादिकाबाद से किया है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च 3 मराहिल में होगा। पहला मरहला खानपुर से दरबार ख्वाजा फरीद कोट मिठन तक, दूसरा मरहला राजनपुर से मुल्तान तक और तीसरा मरहला मुल्तान से लाहौर और इस्लामाबाद तक होगा। लॉन्ग मार्च के मकासद में निश्तर घाट पुल की तामीर और ख्वाजा फरीद के दरबार की तालाबंदी खत्म कराना है। सराइकी कौमी इत्तेहाद के सरबराह कर्नल रिटायर्ड अब्दुल जब्बार अब्बासी ने कहा है कि सराइकी सूबा हमारी मंजिल है और उसके हुसूल के लिए सराइकी कौम बेदार हो चुकी है। खानपुर से कौम परस्त जमातों का सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जिला राजनपुर के इलाके कोट मिठन पहुंचा। लॉन्ग मार्च में शरीक कौम परस्त जमातों के कारकुनों और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के अकीदतमंदों ने सराइकी सूबे के कयाम दरबार फरीद की तालाबंदी के खात्मे का मुतालबा किया। वो पंजाब हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे।
یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ گرلز کالج چوک کے ساتھ زیر تعمیر پلازا میں اچانک مٹی کا تودا گرنے سے 2 سگے بھائی مزدور دب گئے۔ آدھے گھنٹے تک یہ مزدور مٹی کے اندر رہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے اسپیشل ریسکیو آپریشن کر کے دونوں بھائیوں کو زندہ حالت میں باہر نکال لیا۔ گرلز کالج چوک کے ساتھ زیر تعمیر پلازا میں مٹی کا تودا گرنے سے 2 سگے بھائی رفت علی اور شوکت علی دب گئے۔ آدھے گھنٹے تک یہ مزدور مٹی کے اندر دبے رہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے منو مٹی تلے دبے دونوں مزدور بھائیوں کو زندہ نکال لیا، تاہم دونوں بھائی شدید زخمی ہیں۔ انہیں ہسپتال داخل کروا دیا گیا ہے۔ دونوں کو زندہ دیکھ کر ہر شخص کی زبان پر تھا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کوشش ویلفیئر ٹرسٹ کی پہلے یوم تاسیس کی تقریب رائیونڈ میں منعقد ہوئی، جس میں سینئر ترین ادیبوں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ رائیونڈ کوشش ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام پہلے یوم تاسیس کے موقع پر کوشش ویلفیئر کے سینئر ترین رکن پروفیسر اقبال احمد خان نے استقبالیہ بیان میں ٹرسٹ کی طرف سے کیے گئے اقدامات اور غریب عوام کو دی گئی سہولیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کوشش ویلفیئر ٹرسٹ رائیونڈ غریب، نادار اور مستحق افراد کی امداد کے لیے 10 محرم الحرام 28 دسمبر 2009 کو قائم کیا گیا۔ یہ غیر سیاسی اور غیر روایتی ادارہ ہے جس میں عہدوں کی تشہیر نہیں کی جاتی۔ جہاں ادارے نے ایک سال میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، وہاں اس کے مستقل ممبران کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے رائیونڈ کی پہلی ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا۔ 10 غریب اور یتیم بچیوں کو ان کی دہلیز پر خاموشی سے جہیز کی فراہمی کی گئی۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 10 روزہ امدادی کیمپ لگانے کے بعد تقریباً 3 لاکھ کے سامان کی فراہمی کو ممکن بنایا۔ تقریب سے پاکستان کے نامور دانشور، کالم نویس اور یا مقبول جان، اقصی مفتی پروفیسر سید قمر عباس، سابق چیئرمین شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی پروفیسر احمد عقیل روبی نے خطاب کرتے ہوئے کوشش ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات کو سراہا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکمرانوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں، وہ عوام کی خدمت کیا کریں گے، اس لیے اب نوجوانوں کو ہی آگے بڑھ کر کوشش ویلفیئر ٹرسٹ جیسے ادارے قائم کر کے معاشرے میں خدمت کی عظیم الشان مثال قائم کرنی چاہیے، تاکہ غریب، یتیم اور نادار لوگوں کی خدمت خاموشی سے ان کی دہلیز پر کی جا سکے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج کے پروگرام میں جہاں سکھر میں خطرناک تجاوزات کے ہاتھوں کسی انسانی المیہ کے وقوع پذیر ہونے کے خدشے کو سامنے لایا گیا ہے، وہیں مشکلات کے مارے سیلاب متاثرین پر پولیس کے لاٹھی چارج اور اس پر احتجاج کو بھی آپ نے دیکھا۔ نکاسیاب کے مسائل بھی ارباب اختیار کی توجہ کے لیے پیش کیے گئے، تو کھیلوں کے میدان سے بھی کچھ رپورٹس آپ کے سامنے لائی گئی۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔